Masya Allah tuh burung di masjid. Wah, indahnya burung Masjid Ali di awal. Tuh, Masjid Ali tuh. Masjid apa namanya? Awal. Woi, ini burung nangkep. Subhanallah. Woi, mantep loh. Masya Allah. Nggak pikir buah. Silo. Burungnya sejenis merpati. Oh. Merpati. Oh, penjagung. Mantap.
dana bismillah. Bismillah, dana le lo. صورنا من اللطة ولا جنب السينما؟ دانا le lo, dana haji dana. Haji dana das siyal le lo, dana le lo dana kato le lo. Das siyal dana das siyal. Ek buwan siyal le lo. Burung pagi-pagi keluar, malam nggak tahu kemana, hilang. From India. Name Ismail, Mr. Ismail. Good. Minta rokok, ya, kasih. Smoking dulu, smoking. Wah, smoking. Wow, baru breakfast. Oke. Putu. Wah, anginnya kencang. Putu. Right. Ke Masjid Nabawi ya, ke sini dulu di belakangnya Masjid Kuba ini, di sana yang ada sumurnya itu, yang disebut dengan Tol Andi, itu yang ada kebun kurmanya di sana. Jadi Rasulullah itu disambut di belakang masjid di sana. Oke, silakan bawa lagi. Video. Bentar dulu. Ya, Nanti saya Bebas. Batra Jaya Humaira. Batra Jaya, mantap ya. Hanya Bebas. Video. 1, 2, 3. Batra Jaya Humaira. Mantap. Batra Humaira. Oke Pak, silakan Pak, gantian. Bapak gantian.